देखिए आप सही कह रहे हैं। मैं तकरीबन 10-11 साल केएस ऑफिसर को हैं, जिसमें जम्मू के भी ऑफिसर्स थे और लद्दाख के भी थे और कश्मीर के भी थे। इवन जो गुलमर्ग का आज का एमएलए है, वो मेरा उस वक्त पब्लिसिटी सेक्रेटरी भी रहा है उस केएस ऑफिसर्स में। तो उसमें ये ज़रूरी है कि जो आईएएस की ट्रांसफ़र कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वही केएस ऑफिसर्स की कर सकता है, क्योंकि ये डीसी भी केएस ऑफिसर होता है, डीसी आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है। तो अगर इसमें क्लैश हो, एक आईएएस का ट्रांसफर करे, दूसरा केएस का करे, तो इसमें एनआरकी हो सकती है। तो दूसरा ये है कि जो यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन इन्हीं जो आज के रूल्स प्रेवलेंट है उसके हिसाब से हुए हैं। तो जो भी वहाँ एमएलए बना या मिनिस्टर बना, तो उसने इन रूलों को एक्सेप्ट किया है। इसके लिए बेहतर अच्छा होगा कि स्टेट की अनाउंसमेंट हो जाए और एक नया इलेक्शन हो जाए। और अगर नया इलेक्शन हो जाएगा तो उसमें पावर्स फिर लेजिस्लेचर के पास ही रह सकते हैं, जब प्री अनाउंसमेंट हो असेंबली का, फुल फ्लेज्ड असेंबली और स्टेटहुड का। तो जब तक वो कमिटेड है, मेरे ख्याल में सेंटर कमिटेड है कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन उसके लिए तो प्री इलेक्शन मस्ट है, क्योंकि जो पुराना इलेक्शन हो गया वो तो यूटी पे हुआ, तो वो यूटी के हिसाब से ही चलेगा। और इसमें इन छोटी छोटी चीज़ों को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह सिस्टम चल रहा है तो इसी तरह सिस्टम चलेगा, जब तक कि अगर इमीडिएट इलेक्शन करना है तो मे बी सिस्टम चेंज होगा। देखिए, वक्फ बहुत ही एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और अभी तक ये वक्फ को समझा नहीं गया है। कश्मीर में हमें 2004 में वक्फ का छुरा घोंप दिया गया है, हमारे आस्थानों में, हमारे तसव्वुफ में। 2004 में तब तक तो अवकाफ था, यहाँ प्राइवेट अवकाफ। वक्फ क्या है? वक्फ का है कि जो भी कोई घर, अपनी ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस नाम, खास तौर पर इस्लाम में जब वो मस्जिद के नाम करता है, आस्थानों के नाम करता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई मरता है वसीयत करता है, तो वो वक्फ बनता है। तो ये वक्फ जो है, ये वक्फ सब पे यूनिफॉर्म होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त जाकिर नायक ने इन्फ्लुएंस किया यहाँ की गवर्नमेंट को 2004 में। वो 2003 में खुद आए थे, तो 2003 में ही ये उन्होंने कहा कि हम जो नए स्ट्रीम्स 1990 के बाद आए, जो देवबंद आया, वहाबीज आए और दूसरे कुछ रेडिकल स्ट्रीम्स भी आए, तो उनको इजाज़त मिले अपना प्राइवेट वक्फ रिटेन करने का, लेकिन आप स्पेसिफाइड, वर्ड स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाइड वक्फ ही बनाया गया। तो इस वक्त भी अगर आप देखें, जो भी लॉ इज लॉ, तो उस लॉ को कोई दूसरा लेजिस्लेटिव लॉ ही, पार्लियामेंट लॉ ही अब चेंज कर सकता है। तो लेकिन इसकी जम्मू कश्मीर के तनाजुर में कुछ बहुत सारी मिसलीडिंग पॉइंट्स भी आए हैं, क्योंकि अगर इसने कर पार्लियामेंट में कहा गया कि सिर्फ 40 करोड़ रुपया वक्फ ने कमाया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ 50,000 करोड़, 50,000 में एम्फसाइज कर रहा हूँ, 50,000 करोड़ के एसेट्स है जो कि स्पेसिफाइड वक्फ में नहीं लाए गए, और देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट्स जो उनको फ्री रखना चाहते हैं, आज भी वो फ्री रखना चाहते हैं, इसीलिए उनके फिगर सेंटर वक्फ को नहीं दिए गए। तो अगर वक्फ इम्प्लीमेंट करना है, पहले हमें अपनी स्पिरिचुअल जो हमारी वहाँ पे आस्थानें हैं तसव्वुफ की, हमें वो बचानी होगी। तो उसमें कैसे, अगर ये स्ट्रक्चर लैंड अगर सेंटर वक्फ ने अपने हाथ में लिया, आजकल ओपिनियन है, कश्मीर बोलते हैं कि जनाब अगर दरगाह में हमारा मोए मुकद्दस है, हम ईदगाह में रखेंगे, तो लोग वहीं देखने आएंगे। स्ट्रक्चर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यू कैन नॉट, वो वही लोग कर सकते हैं। वक्फ में बहुत सारे मौलाना है जिनकी तनख्वाहें डबल की गई, तो वो उनको इस पॉइंट को इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए कि हमें इस वक्त जो रिलिक्स है, दस्तगीर साहब का रिलिक है, अगर दस्तगीर साहब का रिलिक ईदगाह की मस्जिद में भी रहेगा, वहीं लोग आएंगे उसको देखने। स्ट्रक्चर तो अब या कोई भी जो भी स्ट्रक्चर है या लैंड है, जो भी वक्फ हुआ है, चाहे वो स्पेसिफाइड वक्फ के नाम पे हुआ हो,
چاہے کسی مسجد کے نام پہ وقف کسی نے کیا ہو. اب وہ وقف آٹومیٹکلی انڈر دس پارلیمنٹ ایکٹ وہ پراپرٹی بن گئی سینٹر وقف کی. تو سینٹر وقف کو اب بھی نئی انومریشن کر, کیونکہ ان کو مسلیڈ کیا گیا ہے, ان کو نہیں بتایا گیا ہے کہ یہاں ان کو صرف اسپیسیفائڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ان کو اس وقف کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے جس میں 50,000 کروڑ کے ایسٹس ہے, اور میرے خیال میں اس میں جی ایس ٹی بھی نہیں ابھی انومریٹ ہوا ہے کہ اس میں ڈونیشنز کتنے آئے ہیں. تو جو ڈونیشن ہے وہ صرف اسپیسیفائڈ کا ہے, انسپیسیفائڈ کا کہاں ہے. تو ہمیں مطلب میں اس بارے میں یہ کہہ سکوں, وہ تو لیجسلیٹر یہاں کی اسٹیٹ جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے یا ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اگر وہ اس کو نہیں مانتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جو وقف کا ایکٹ ہو گیا, لیکن گراؤنڈ میں ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ تو آٹومیٹکلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں, کیونکہ ادروائز دے کوڈ ہیو میڈ, ٹھیک ہے اسٹرکچر لیا, لینڈ لیا, لیکن اسپرچول انڈر لا, انڈر کانسٹیٹیوشن موئی مقدس کو نہیں لیا گیا. موئی مقدس کنٹینیوز ٹو بی دا پراپرٹی آف دا پیپل. جو درگاہ میں اگر درگاہ کا اسٹرکچر ہے, درگاہ کا لینڈ سینٹر وقف کو گیا, لیکن درگاہ کے موئی مقدس کا کہیں ذکر نہیں ہے اس بل میں کہ وہ کہیں پہ بھی لوگ اس کا دیدار کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگ اسی کو مانتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں تو سینٹر میں اب یہ بات ہو رہی ہے. سٹیٹ میں 2004 میں ایک سٹیٹ لا جو بنا ہے اس میں کلیئر لکھا گیا جو سٹیٹ ایکٹ ہے کہ نان مسلم چیئرمین نہیں بن سکتا ہے, اور کہیں نہیں لکھتا ہے کہ عورت چیئرمین بن سکتی ہے یا عورت اس کو, کیونکہ شریعت میں عورت کا رول نہیں آتا ہے. لیکن آج جو نیا ایکٹ بنا اس میں عورت کا بھی رول آئے گا, عورت بھی اب ایز اے ایڈمنسٹریٹر آ سکتی ہے انڈر سینٹرل ایکٹ. لیکن کیا وہ اسپرچول موئی مقدس کو ہاتھ لگا سکتی ہے؟ وہ بہت بڑا پوائنٹ ہے, وہ کہیں اسپیسیفائڈ نہیں ہے ابھی انڈر لا. وہ جب کلیئر ہو جائے گا, اور بھی عالم ہے, بہت سارے لوگ ہیں ابھی کہہ رہے ہیں, ایون وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ جیسے پہلے بھی کورٹ نے انٹرپریٹیشن کیا, اس کی انٹرپریٹیشن کورٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن کیا اگر جب تک کورٹ میں جائے گا کیا سٹے آئے گا؟ اگر سٹے آ جائے گا دین جیسے حالات ہے ویسے ہی رہیں گے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس آرڈر کو آپ سٹے آ سکتا ہے. یہ آرڈر تو آلریڈی, اور لوگوں نے اس کو, یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کا ابھی یہ جو بیان ہے اس میں ابھی کلیئرٹی نہیں آئی ہے انڈر کہ ایک اسٹیٹمنٹ نکلے کہ واٹ ول بی دا فیٹ آف دا ریلکس. جو ریلک ہے وہ ان کو کہاں رکھا جائے گا, تو وہ بہت ضروری ہے.